फिल्म की कहानी एक बहुत ही खौफनाक जंगल से शुरू होती है। हम जंगल में एक आदमी को भागते हुए देखते हैं जो जंगल से निकलना चाहता था। जंगल में रास्ते को समझने के लिए वो शख्स सूरज की दिशा में भाग रहा था, लेकिन अब शाम हो रही थी और अंधेरा इस जंगल को घेर रहा था। इस जंगल में जगह जगह बोर्ड लगे थे जिन पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। पूरा दिन मुसलसल भागने के बाद वो शख्स वहीं पर वापस पहुंच जाता था जहां पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वो आदमी जान चुका था कि अब वो इस जंगल से नहीं निकल सकता। रात इसको इसी जंगल में बसर करनी पड़ेगी। बड़ी मुश्किल से वो एक पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन धड़म से वो पेड़ से नीचे गिर जाता है और हम देखते हैं कि एकदम से इसको कोई चीज उठाकर ले जाती है और हमें सिर्फ इस शख्स की चीखें सुनाई देती हैं। 7 दिन बाद हम मिलते हैं मीना नामी एक अमेरिकन लड़की से जो एक पेट स्टोर में काम करती है। वहाँ एक नायाब किस्म का पैरट था जिसे इसके बॉस ने जू से खरीदा था। वो मीना से कहता है कि इस पैरट को जू छोड़ाओ। मीना इस पैरट को अपने साथ घर ले आती है और अगले दिन मीना इस पैरट को साथ लिए अपने सफर पर निकल जाती है। सफर काफी लंबा था। मीना शाम के वक्त इस जंगल में दाखिल हो जाती है और रास्ता भूल जाती है। जैसे ही वो इस गाड़ी से नीचे उतरती है तो हम देखते हैं ये वही जंगल है जिसमें वो आदमी खो चुका था। मीना गाड़ी में वापस जाती है और इस पैरट को अपने साथ ले आती है। अचानक मीना को जंगल में एक औरत दिखाई देती है। मीना फौरन इसके पीछे भागती है, लेकिन वो औरत जंगल में गायब हो जाती है। अब मीना को इसकी आवाज सुनाई देती है। एकदम वो औरत एक घर का दरवाजा खोलती है और मीना से कहती है, अगर जान प्यारी है तो फौरन अंदर आ जाओ। मीना इसके पीछे भागती है। जैसे ही वो अंदर जाती है वो औरत दरवाजा बंद कर लेती है। ये घर नहीं बल्कि एक खौफनाक कमरा था जिसमें सामने एक बहुत बड़ा शीशा था। इस कमरे में इस औरत के अलावा भी 2 लोग थे। इस बुजुर्ग औरत के अलावा यहाँ जो 2 लोग थे, इनमें से एक का नाम सैरा था जो लड़की थी और एक लड़का था जिसका नाम डैनियल था। मीना इस औरत से पूछती है, आखिर ये कौन सी जगह है? बुजुर्ग औरत का नाम मेडलाइन था। वो मीना को बताती है, ये एक केज है और हमारे लिए ये एक सेफ हाउस है जहाँ हम सोर कश्त रहते हैं। हम भी तुम्हारी तरह इस जंगल में खो गए हैं। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन हमारे पास बहुत कम वक्त है। वो हमें देखने के लिए आ रहे हैं। हमें इस आईने के सामने खड़ा होना होगा। मीना हैरानी से पूछती है, कौन हमें देखने के लिए आ रहे हैं? तो मेडलाइन बताती है कि वॉचर्स। ये सभी एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। मीना नहीं जानती कि बाहर कौन है। मेडलाइन कहती है, तुम्हारे आने से वो काफी खुश हैं। फिर एकदम से अजीब सी आवाजें जंगल में गूंजने लगती हैं। अब रात गुजर चुकी है और ये लोग अब बाहर आ सकते थे क्योंकि वॉचर्स सिर्फ रात के अंधेरे में ही निकलते हैं। मीना वहाँ से जाने लगती है। सैरा इसे मना करती है कि रात होने से पहले हमें यहाँ वापस आना पड़ता है, लेकिन मीना इनकी बात नहीं सुनती और वहाँ से निकल पड़ती है। अब इसे भी वहाँ वही बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। पूरा दिन जंगल में भागने के बाद जब इसे कोई रास्ता ना मिला तो वो वापस आ गई। मेडलाइन इसको हौसला देती है कि हम सब भी यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। ये आत्माओं का जंगल है, यहाँ बहुत खतरनाक लोग नजर आते हैं। मेडलाइन इसको बताती है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बोर्ड से आगे मत जाना, नहीं तो तुम भी इसी जंगल का शिकार हो जाओगी। मीना इससे कहती है, ये जंगल किसने बनाया है? जिस पर मेडलाइन इससे कहती है, प्रोफेसर ने। एक बार फिर इस हाउस में वॉचर्स इन्हें देखने आते हैं और इनका डांस देखते हैं। अगले दिन मीना और सैरा जंगल में खाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। मीना सैरा से पूछती है, आखिर ये वॉचर्स हमसे चाहते क्या हैं? सैरा जवाब देती है, मिडलाइन कहती है, वो हमें देख सकते हैं लेकिन हम इनको नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत खौफनाक है। सैरा मीना को एक गड़ा दिखाकर कहती है कि दिन के वक्त वॉचर्स इसके अंदर रहते हैं। इस जंगल में ऐसे बहुत से गड़े मौजूद हैं। सैरा के पति को इस जंगल में खोए हुए 6 दिन हो गए हैं। इसको उम्मीद है कि वो कोई मदद ले आएगा। सैरा का पति वही शख्स है जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में देखा था। अब मेडलाइन मीना को इस जंगल में जिंदा रहने के कुछ उसूल बताती है। पहला उसूल कि वो आईने को अपनी पीठ नहीं दिखाएगी। दूसरा उसूल, अंधेरा होने के बाद वो दरवाजा नहीं खोलेगी। तीसरा उसूल, वो कभी भी इन गढ़ों के पास नहीं जाएगी। फिर हम देखते हैं रात को सब सो जाते हैं।
تو مینا آئینہ کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کرتی ہے کہ باہر کون ہو سکتا ہے۔ اس کو کوئی آواز نہیں آتی، لیکن غلطی سے وہ آئینہ کو پیٹھ دکھا دیتی ہے، جس سے واچرز شدید غصے میں آ جاتے ہیں۔ میڈ لائن اس کو آئینہ کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے تاکہ واچرز کا غصہ شانت ہو جائے۔ اب اگلے دن مینا ڈینیل کے ساتھ شکار پر جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے آج تک کسی واچرز کو دیکھا؟ تو اس کا جواب تھا نہیں۔ اب مینا کے خیال میں آتا ہے کہ شاید میڈ لائن ہم سب کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ جیسے ہی وہ گڑھے کے پاس پہنچتے ہیں تو مینا ڈینیل کو اس بات پر راضی کر کے اس گڑھے کے اندر چلی جاتی ہے، جو دیکھنے میں بہت ہی گہرا تھا۔ مینا جیسے ہی نیچے جاتی ہے تو اسے بہت سا سامان نظر آتا ہے جو شاید ان لوگوں کا ہوگا جو اس جنگل میں پھنس گئے تھے۔ رسی کے سہارے ڈینیل اور مینا اس سامان کو اوپر لے آتے ہیں۔ واپسی پر مینا کو اندھیرے میں کچھ دکھتا ہے جو بہت ہی بھیانک تھا۔ اب مینا یہ سامان لے کر میڈ لائن کے پاس آتی ہے۔ وہ میڈ لائن سے جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ سامان ہمیں جنگل میں ملا تھا۔ میڈ لائن کو اس بات پر شک ہوتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں وہاں کیا دکھا، لیکن مینا اس سے سچ نہیں بولتی۔ وہاں سامان میں جو ویڈیو کیمرہ ان کو ملا تھا وہ اس کو باہر لگا دیتے ہیں کہ رات کے وقت واچرز کو دیکھ سکیں۔ رات کو واچرز نہیں آتے، لیکن دروازے پر دستک ہوتی ہے اور کسی شخص کے پیر نظر آتے ہیں۔ پھر وہ سیرا کے پتی کی آواز میں بات کرنے لگتا ہے۔ اپنے پتی کی آواز سن کر سیرا دروازہ کھولنا چاہتی تھی، لیکن میڈ لائن اسے روکتی ہے کہ یہ تمہارا پتی نہیں ہو سکتا۔ میڈ لائن اسے کہتی ہے اسے کچھ ایسا پوچھو جو صرف تم یا تمہارا پتی جانتا ہو۔ سیرا اس سے کچھ پوچھتی ہے لیکن وہ اس کا غلط جواب دیتا ہے۔ اب یہ لوگ دروازہ نہیں کھولتے، جس کی وجہ سے واچرز غصے میں گلاس کو توڑنے لگ جاتے ہیں، لیکن وہ اس کو پوری طرح توڑ نہیں پائے۔ اگلے دن ڈینیل اور مینا میڈ لائن کو سچ بتا دیتے ہیں، جس سے میڈ لائن کو غصہ آتا ہے کہ انہوں نے اصول توڑ دیا۔ خیر، میڈ لائن سارے سامان کو اس گڑھے میں واپس پھینک دیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اب سردیوں کا موسم آ گیا۔ یہ لوگ اب تک یہاں پھنسے ہوئے تھے۔ سیرا کی امید ختم ہونے لگی تھی۔ اسے لگا کہ اس کا پتی اب کبھی واپس نہیں آئے گا، اس لیے وہ اس گھڑے کے پاس جا کر اپنی جان دینے کی کوشش کرتی ہے۔ ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینیل اور میڈ لائن کا بھی جھگڑا سٹارٹ ہو گیا تھا۔ غصے میں ڈینیل مینا اور میڈ لائن کو باہر چھوڑ کر سیرا کے ساتھ سیف ہاؤس میں چلا جاتا ہے۔ اب رات ہو چکی تھی۔ یہ لوگ ڈینیل سے بنتی کرتے ہیں کہ انہیں اندر آنے دیں، مگر وہ دروازہ نہیں کھولتا۔ مجبوراً میڈ لائن اور مینا کو ایک پیڑ کے نیچے چھپنا پڑا۔ جیسے ہی اندھیرا ہوا وہ واچرز اس طرف آنے لگتے ہیں۔ میڈ لائن اور مینا پہلی دفعہ ان کی شکل دیکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی بھیانک تھے۔ جب انہیں پتہ لگا کہ مینا اور میڈ لائن غائب ہیں تو جنگل میں وہ ان کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی مینا اور میڈ لائن کو موقع ملتا ہے وہ جلدی سے دروازے پہ آ کر ڈینیل سے دروازہ کھولنے کا کہتے ہیں۔ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے یہ دونوں جلدی سے اندر چلے جاتے ہیں۔ میڈ لائن اب ان کو بتاتی ہے میں نے تم لوگوں سے ایک بات چھپائی تھی۔ میں نے ان واچرز کو ایک دفعہ دیکھا تھا۔ یہ روپ بدل کر کسی کا بھی روپ ڈھال سکتے ہیں۔ اصل میں یہ ہر رات ہمیں دیکھنے آتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ سکیں اور ہماری نقل کر کے ہماری طرح بن جائیں۔ اتنے میں باہر سے آوازیں آنے لگتی ہیں جو بالکل انہی کی طرح بول رہے تھے۔ اب وہ اندر آنا چاہتے تھے۔ یہ دروازہ ان کو نہیں روک سکتا تھا۔ اسی وقت ڈینیل کو بنکر کا ایک دروازہ دکھا۔ اس بنکر میں کھانا اور بہت سا سامان موجود تھا۔ اصل میں یہ اس پروفیسر کا گھر تھا جس نے یہ جگہ بنائی تھی۔ اس کا نام تھا مارٹن۔ وہ اس مخلوق کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا۔ وہ ایک ایسی دنیا بنانا چاہتا تھا جہاں انسان اور یہ مخلوق ایک ساتھ رہیں۔ مینا اس بنکر میں موجود کمپیوٹر میں ریکارڈ ویڈیوز دیکھنے لگتی ہے، جس سے مینا کو کافی انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ مخلوق یہاں کیا کر رہی ہے۔ پروفیسر نے یہ جگہ دھوکے سے بنائی تھی۔ وہ لوگوں کو ونڈرلینڈ کا دھوکہ دے کر یہاں لاتا اور پھر ان پر اس مخلوق سے حملہ کروا دیتا۔ پھر اس پروفیسر کو ایک مخلوق ملی جس سے اس کو شاید پیار ہو گیا۔ وہ اس کو یہاں لے آیا، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ اب مینا دیکھنا چاہتی تھی آخر یہاں ہوا کیا تھا۔ اب وہ جیسے ہی ویڈیو چلاتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ پروفیسر خود کو اور اس مخلوق کو مارنے والا تھا، مگر مرنے سے پہلے وہ یہاں سے نکلنے کا راستہ بتا دیتا۔ وہ کہتا ہے پرندوں کا پیچھا کرنا، وہ تمہیں جنگل سے نکال دیں گے، اور اگر زندہ بچ گئے
तो यूनिवर्सिटी में मेरी रिसर्च जरूर शेयर कर देना। अब इन लोगों के अंदर एक उम्मीद थी। अगली सुबह जब ये लोग बाहर आए तो इस सेफ हाउस का हाल बहुत बुरा हो चुका था। मीना अपने पैरट को आवाज देती है और सभी इसका पीछा करने लगते हैं। अब ये लोग इस जंगल से निकलना चाहते थे। शाम भी हो रही थी, साथ ही बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। अब शाम हो चुकी थी, वो मखलूक जमीन से बाहर निकलने लगी थी। ये लोग बहुत मुश्किल से झील तक पहुंच चुके थे, जहां प्रोफेसर ने बताया था कि एक बोट होगी। अब यहाँ डैनियल को सैरा का पति जून दिखता है, जो काफी जख्मी था। डैनियल इसकी मदद करना चाहता था, लेकिन असल में वो जून नहीं था, रूप बदली हुई वही मखलूक थी। वो डैनियल को मारने के बाद इसके माथे पर एक निशान बना देता है। ये मखलूक झील पार नहीं कर सकती थी। अब ये लोग जंगल से बाहर निकल चुके थे। अब मीना इस यूनिवर्सिटी में जाती है जहाँ प्रोफेसर की सारी रिसर्च थी। प्रोफेसर ने कहा था इस रिसर्च को जाया कर दिया जाए ताकि कोई भी इस जंगल में ना आए। वो इस रिसर्च को जाया करना चाहती थी, लेकिन इसको कुछ नई बातें पता लगीं। हजारों साल पहले ये मखलूक इंसानों के साथ रहती थी। वहाँ इसको एक पेंटिंग दिखी जिसमें मेडलाइन ही प्रोफेसर की पत्नी थी। अब मीना ये जानकारी लेने सैरा के पास आती है। प्रोफेसर की पत्नी तो कब की मर चुकी थी। अब प्रोफेसर ने अपनी पत्नी से मिलने के लिए मेडलाइन हाफ ब्रीड बनाई थी, जो इंसान और इस मखलूक की पैदावार थी। अब हमें पता चलता है मीना जिससे बात कर रही थी असल में वही मेडलाइन थी। इसने सैरा का रूप धारा हुआ था। जैसे ही असली सैरा आती है, मेडलाइन इसे बेहोश कर देती है। अब वो मीना को भी मारने वाली थी ताकि इसका राज राज ही रहे। मेडलाइन कहती है, मैं वाहिद थी जो दिन के वक्त भी बाहर आ सकती थी, लेकिन मेरा आधा होना इनको पसंद ना आया और इन्होंने मुझे निकाल दिया। मीना इसको बताती है वो बहुत खास है, वो आधी इंसान भी है। पिछली सदी में इस मखलूक और इंसान के बच्चे भी हुए थे। मीना इसको कहती है वो इस राज के बारे में किसी को नहीं बताएगी। हो सकता है इस जैसे और भी कितने इस दुनिया में हों। एकदम मेडलाइन के पर वापस आ जाते हैं। वो मीना को जिंदा छोड़कर वहाँ से उड़ जाती है। यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है।